Sredina je ljeta, a tada kupine dostižu vrhunac svoje zrelosti. Sočne, tamnoljubičaste i pune prirodnog šećera idealne su za pripremu domaćeg vina. Danas vam pokazujemo kako napraviti vino od 10 kg kupina bez industrijskog kvasa uz samo malo dodanog šećera. Ovaj postupak iziskuje puno strpljenja, ali rezultat će vam se svidjeti. Nakon branja svaki plod pažljivo pregledamo i odstranjujemo peteljke, lišće i sve ono što ne želimo u fermentaciji. Kupine možete oprati hladnom vodom ako je to potrebno. Ove kupine su potpuno čiste pa ćemo ih prebaciti u čistu posudu za pasiranje. Plodove zgnječimo ručno dok se plodovi ne raspadnu i pretvore u gustu voćnu kašu. U tu smjesu dodajemo 2 kg kristal šećera i dobro promiješamo. Šećer ne samo da pomaže fermentaciji, već doprinosi jačini vina. Radi lakšeg i kvalitetnijeg miješanja sa kupinom, šećer ćemo dodavati u više navrata, a ne odjednom. Jako je bitno da su kupine potpuno zrele, jer na taj način smanjujemo količinu šećera koju je potrebno dodati. Neki proizvođači u ovoj fazi dodaju i vodu, ali mi vino radimo isključivo od kupine. Nije nam bitna količina, već kvaliteta, jer kupinovo vino koristimo isključivo kao lijek. Smjesu ćemo držati u fermentacijskoj posudi, a to može biti plastična kanta sa poklopcem koji nije hermetički zatvoren. Važno je da zrak može izlaziti, ali ne i ulaziti. Mi smo kantu pokrili krpom da ne ulaze insekti, a na nju stavimo obični poklopac, ali ne zatvaramo potpuno. U narednih 5 dana ovu smjesu miješamo 2 puta dnevno, ujutro i navečer. To je ključno kako bi se fermentacija ravnomjerno odvijala, a prirodni kvasci aktivirali. Već nakon prvog dana osjeti se miris vrenja, a površina počinje da se pjeni, znak da vino počinje da se stvara. Idealna temperatura za prvih 5 dana kada miješamo pulpu je između 20 i 25 stepeni Celzijusa. Ovo je takozvana glavna fermentacija gdje prirodni kvasci razgrađuju šećer u alkohol i CO2. Temperatura ispod 18 stepeni Celzijusa može usporiti fermentaciju ili je potpuno zaustaviti. Temperatura iznad 28 stepeni Celzijusa uzrokuje da kvasci mogu postati previše aktivni, što stvara neželjene arome i rizik od kvarenja. Savjetujemo da držite posudu u sjenovitom prostoru, na primjer negdje u špajzu ili podrumu, a nikako ne na direktnom suncu. Kupine nisu samo ukusne, one su i nutritivno izuzetno bogate. Pune su antioksidanasa, posebno antocijanina koji daju tamnu boju, a istovremeno pomažu u zaštiti ćelija od oštećenja. Domaće kupinovo vino, kada se pije umjereno naravno, može imati blagotvoran učinak na cirkulaciju, probavu i jačanje imuniteta. 5. dan ćemo promiješati sadržaj još jednom, te ostaviti ga da stoji još 2 dana. U ta naredna 2 dana smjesu nećemo miješati, već ćemo ostaviti da se sva pulpa podigne na površinu, a vino ostane na dnu kante. 7. dan pripreme vina ćemo smjesu procijediti kroz gustu gazu, a čvrsti ostatak kominu odvojiti. Najbolje je vino izvući crijevom sa dna kante da bi se odstranilo što više taloga iz vina.
Dobivenu tečnost pretočit ćemo u staklenku koju ćemo da napunimo do ramena i zatvoriti vrenjačom koja omogućava plinovima da izlaze, ali ne dozvoljava da zrak uđe unutra. Vino sada ulazi u drugu fazu fermentacije koja će trajati naredne 3 sedmice. Tokom tih 21 dan šećeri će se gotovo u potpunosti pretvoriti u alkohol, a vino će dobiti svoju dubinu i aromu. Za to vrijeme ne diramo ga, ne otvaramo, samo povremeno provjerimo vrenjaču. Ovaj proces se naziva sekundarna fermentacija za koju je idealna temperatura između 16 i 20 stepeni Celzijusa. U ovoj fazi gdje vino kuha, alkohol se formira do kraja, a vino počinje da se bistri. Malo niža temperatura nego u prvoj fazi usporava fermentaciju i pomaže razvoju bolje arome. Viša temperatura može izazvati prebrzo vrenje i zadržavanje mutnoće u vinu. Savjet kod pripreme vina jeste da vrenjača bude obavezna kako bi spriječila oksidaciju, a prostorija treba imati stabilnu temperaturu zraka bez velikih oscilacija. Za ovu namjenu možemo iskoristiti i crijevo koje se uroni u posudu sa vodom. Uloga je ista kao i kod upotrebe vrenjače. U posebnom videu prikazati ćemo vam šta slijedi nakon fermentacije. Prvo pretakanje, odvajanje od taloga i priprema za odležavanje. Ako volite domaće recepte i prirodne procese, pratite kanal i ostavite komentar. Rado ćemo odgovoriti na vaša pitanja i podijeliti iskustva. Naravno, želimo čuti i vaše mišljenje. Pišite nam koja su vaša iskustva sa uzgojem kupine te pripremom vina. Pišite nam od kuda nas pratite, a kao znak podrške označite ovaj video sa like te podijelite ga sa prijateljima na društvenim mrežama. Vidimo se uskoro sa novim korisnim videima o uzgoju voća i povrća.